I wanted to talk to you today about creative confidence. Hari ini saya ingin berbicara tentang kepercayaan diri kreatif. I'm going to start way back in the 3rd grade. Saya akan mulai dari kisah saat saya kelas 3 SD At Oakdale School in Barberton, Ohio. di sekolah Oakdale di Barberton, Ohio. I remember one day my best friend Brian was working on a project. Saya ingat suatu hari sahabat saya Brian mengerjakan proyek. He was making a horse out of the clay that our teacher kept under the sink. Dia membuat kuda dari tanah liat yang ditaruh di bawah lantai oleh guru. And at one point, one of the girls that was sitting at his table Dan suatu ketika seorang siswi yang duduk di mejanya seeing what he was doing, melihat apa yang ia lakukan, leaned over and said to him, dia bersandar dan berkata padanya, "That's terrible. That doesn't look anything like a horse." jelek sekali, sama sekali tidak terlihat seperti kuda. Right? And Brian's shoulders sank, and he wadded up the clay horse and he threw it back in the bin. Brian langsung terdiam. Dia meremas kuda tanah liat itu dan melemparnya ke tempat sampah. I kind of never saw Brian do a project like that ever again. Saya tidak pernah melihat Brian mengerjakan proyek seperti itu lagi. And I wonder how often that happens, you know? Saya penasaran seberapa sering itu terjadi. It seems like when I tell that story of Brian to my class, Tampaknya saat saya menceritakan kisah Brian ini pada murid-murid saya, you see, a lot of them want to come up after class and tell me about their similar experience, how a teacher shut them down or how a student was particularly cruel to them. banyak orang akan datang setelah kelas selesai dan mengatakan pengalaman mereka yang serupa. Bagaimana ada guru menyakitkan rasa percaya diri mereka, atau bagaimana ada siswa yang sangat kejam kepada mereka. And they some kind of opt out of thinking of themselves as creative at that point. Beberapa memilih untuk menganggap diri mereka tidak kreatif sejak saat itu. Right? And I see that opting out that happens in childhood, and it moves in and becomes more ingrained even by the time you get to adult life. Dan saya melihat pilihan yang diambil pada masa anak-anak masuk dan menjadi semakin tertanam bahkan hingga Anda dewasa. So we see a lot of this, you know. Kita banyak melihat hal itu. When we have a workshop or we have clients in to work with us side by side, eventually we get to the point in the process that's kind of fuzzy or unconventional. Saat saya mengadakan karya atau saat ada pelanggan yang bekerja berdampingan dengan kita, pada akhirnya kita sampai pada saat yang tidak jelas atau tidak biasa. And eventually these big shot executives whip out their BlackBerries and they say they have to make really important phone calls and they head for the exits. Dan akhirnya para eksekutif besar itu mengeluarkan BlackBerry mereka dan berkata mereka harus menelpon karena ada hal penting dan mereka melangkah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa kabar? Good morning, ladies and gentlemen. How are you? Kurang keras nih kayak. Apa kabar? How are you? Terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan. Thank you for inviting me today. It's an honor. Bisa berdiri di depan
berbagai macam kepala sekolah penggerak and stand in front of various kinds of modern school principals dan juga pengawas-pengawas penggerak and also observing supervisor dan juga asosiasi-asosiasi dari pengawas dan kepala sekolah. and also the presentation of supervisor and school principals. Saya ingin berbicara singkat saja I want to speak quickly dan setelah itu ingin masuk kepada sesi yang lebih seru yaitu tanya jawab. and that I want to enter a more exciting session and do the question and answer session. Gimana, setuju? Okay, Karena topik saya hari ini adalah kepemimpinan ya. because my topic today is leadership. Kepemimpinan 2.0 lah bisa dibilang. Leadership can be said is the whole point. Bagaimana kita bisa merubah pemikiran kita sebagai pemimpin di masa yang baru ini. How can we change our thinking as a living era? Karena itu pemimpin harus berani ditanya. Therefore, the leader must be brave to be questioned. Harus berani diinterogasi. Makanya saya mungkin bicara hanya 5-10 menit. Langsung saya monggo diinterogasi sama bapak-bapak, ibu-ibu. Have to be brave with interrogation. That's why I'm not only speak 5-10 minutes. Ladies and gentlemen, please interrogate me directly. Kita menghadapi tantangan yang luar biasa beratnya. We face enormous challenge. Era teknologi membuat perubahan yang begitu cepat. Era of technology makes change so fast. Kita tidak mungkin bisa memprediksi semua jenis perubahan apa yang dihadapi. It is impossible to predict what all kinds of change will be.